عسلامة، أهلا وسهلا بكم. معكم عرفات بن مرزو في إيكولوجيا بودكاست. نحن في آخر الموسم الأولاني متاع بودكاست إيكولوجيا، ويظل قعدنا نتلقاو تو لمدة جمعة، عنا 3 أشهر، واستضفنا برشا أصدقاء وبرشا خبراء اللي حكاونا من منطلق الخدمة متاعهم ولا النظرة متاعهم على الايكولوجي وعلى لونغول دو بيرسيبسيون تاعهم للتحديات اللي قاعدين نواجهوا فيها. للتذكير، يعني بودكاست ايكولوجيا سي اون سيري منظمه من ستارت اب وايز بالاشتراك مع جمعيه اكسبلوراليس والدعم والتمويل من فونداسيون فريدريش ايبرت. دونك اليوم كاخر حلقه في الموسم الاولاني نتاع بودكاست ايكولوجيا، باش نحكيو على موضوع مهم، موضوع عنده بعد فني فلسفي، عنده أهمية متاع مجتمعات، يخلي سيغتان سوبليماسيون تنجم تصير في قدام تحديات كبيرة، اللي هو العلاقة المباشرة والغير مباشرة بين الفن والإيكولوجيا. معنا صديقة وضيفة اللي أنا فرحان برشا اللي جت زارتنا اليوم، مدام دلال تنقور. عسلامة، أهلا وسهلا. عسلامة عرفات، ويعطيك الصحة على الاستضافة. أنا اللي فرحانة برشا اللي جيت وباش نساهم في المشروع متاعك هذا، اللي هو بالحق مشروع عنده أبعاد وعنده صبغة فلسفية كما أنت تقول، توعوية، اقتصادية، فنية، ثقافية، والشيء من مأتاه لا يستغرب. يعيشك يا دلال. نذكروا دلال أنت أختيست فوتوغراف، بنت الكابون، وفخورة برشا نحب نقول اللي أنا بنت الكابون. كنا نحكي قبليك في الأوف، قلت لي الكابون راهي حاجة كبيرة. تولدت في الكابون، قريت في الكابون، تويكا مستقرة في الكابون. اي اون بلوس معناتها الوالد الله يرحمه كان انستيتيوتور، واللي حببني في الفوتو خاطر كنا في السلاعة يقول لنا عنا مشروع باش نمشيو ونزوروا صد واتشيبة، اما كل واحد منكم يكتب حاجة على صد ولا. وانا كي كنت صغيرة كنت جيتي بوديك، ما كنتش حشامة، مي je construisais mon monde au fait, et à travers la photographie je découpais الحاجات اللي نحبهم. Et mon père avait un tout petit appareil photo. الحاجات اللي نحبهم يخلوني نحمي روحي مك الحشمة اللي كانت عندي. Et j'ai commencé à aimer la photo depuis mon jeune âge. Voilà. به زاد في اللوجيك هذه. انت استضفتنا صافي كلكو زاني في ان سيت تري انسبيرون، بلاصه مزيانه برشا في الحمامات، اللي هي دار سيدي عبد الله. غادي فين ثم جمعيه إنارت اللي انت رئيسه نتاعها، واللي سي عبد الرزاق الساحلي الله يرحمه هو اللي كان من المؤسسين نتاعهم. دونك يعني البيئة الفنية والثقافية اللي انت فيها يظل باش تكون لنا يعني تري انريشيسون في هالليشانج اللي باش نحاولوا نعملوه، واللي الهدف نتاعو بالاساس نحبوا نعرفوا اسكو الفن، اسكو نجموا نحكيو ساعة فن ايكولوجي، اناخ ايكولوجيك، والا انه الفن بحكم دوره في المجتمعات انه يخلي العبادة السبليم العيشة متاعها وفرد وقت يهز التفكير ولا الاحاسيس متاع المجتمعات باش يواجهوا تحديات معينة. اسكو هذا دور الفن باش يتأقلم مع الواقع متاعه، والا زاد نجموا نعطيو صفات معينة، فن يتلهى بالايكولوجيا، فن يتلهى بحاجات اخرين. دونك ولا حابين نسافروا مع بعضنا في العالم هذا. إناخت عرفات، أنا معناتها باش نحكي كيفاش تجربتنا وكيفاش التجربة اللي أنا عشتها مع إكسبلوراليس باش نعرف بالجمعية شوية بطريقة أخرى. وفات وقت اللي معك أنت خدمنا Regardez la Medjerda autrement، احنا جمعيتنا كما انت قلت اساسها المرحوم سي عبد الرزاق الساحلي اللي هو سي ان ارتيست انترناسيونالمون ريكونو، اي ان ميم طون
il est natif de la ville de Hammamet. الجمعية في التسعينيات وقت اللي هو أسسها عيط اللي يسكنوا في حمامات، قال باش نسميوها les artistes de Hammamet et leurs amis باش احنا نحلوا le champ. Donc il y avait des étudiants en philosophie, il y avait des étudiants في l'école des beaux-arts ويا في اللي احنا خرجنا وتخرجنا وكملنا وكل شيء. الجمعية pour être rapide et brève راهو نخدموا بطريقة dans un esprit d'engagement. Les jeunes اللي من بوزار نابل وإلا من les écoles d'art اللي هما qui sont de la région, quand ils s'associent للجمعية وانت عرفت حضرت و tu es témoin, c'est qu'ils ne viennent pas uniquement pour exposer ce qu'ils font ou إلا pour qu'on les aide dans l'écriture de leur mémoire ou de leur thèse là. Ils viennent et ils sont actifs. Et je pense que l'engagement est une forme pour l'être humain. L'engagement est une prise de conscience par rapport à beaucoup de choses. أنا كي نبدأ en même temps étudiant ونجي je participe au nettoyage متاع الجمعية، نقلع الحشيش في les plantes الموجودين، ننظف. أنت تعرف اللي الجمعية متاعنا جات في يولي وفي الوسط المدينة متاع حمامات، دونك عنا التراس الفوق. لي سيزون لي 4 سيزون يحكموا فينا فيو كان يبدأ برد ولا. أنت مرة قلت لي جملة ياسر عجبتني وقعد ديما نقولها، قلت لي une art pour moi c'est un bateau qui emporte. Et je suis très très fière d'avoir écouté cette phrase. على خاطر on est emporté. أنا اللي قلت لي كيفاش اللي est-ce qu'on peut parler d'un art écologique. Moi je vais te dire les choses autrement en tant que photographe d'abord et après. Moi je pense مثلا dans la photo, l'artiste il a une matière qui est la lumière. Donc انتي dans la photographie tu ne participes qu'avec un outil technologique, mais ni tu es dans la gravure, ni tu es dans la peinture, donc tu n'es pas dans des matériaux qui sont déjà fabriqués ou là que toi-même tu fabriques. Tu es dans la lumière, tu as un outil technologique avec toi qui est un appareil photo, ou maintenant un téléphone ou un smartphone et tout. Donc la lumière, au fait, tu as envie de choisir un sujet. Ce sujet-là, scientifiquement parlant, il émet des longueurs d'onde. Enti, tu participes en tant que regard, mais ton regard, il t'emporte par rapport à ta conscience, par rapport à ta sensibilité. C'est-à-dire, Anna, j'ai choisi ça. Dans la photographie, il y a toujours le donné à voir, le donné à sentir et le donné à réfléchir. L'image que je capte, j'ai capté en instant T qui est une vitesse d'obturation. Elle peut être 1 millième de seconde, 1 250e de seconde, etc., etc. Cette lumière que j'ai captée, j'ai décidé d'arrêter dans le temps et dans l'espace quelque chose. Donc, j'ai décidé de la pérennité de ça par rapport à l'histoire. C'est une trace, mais en même temps, on décide de la mort. Donc, cette lutte entre... la mort. Allez, la mort. Parce que tu arrêtes dans le temps et dans l'espace quelque chose. Moi, je te fais ton portrait. Hein? Ton portrait, c'est toi. C'est une expression. Mais c'est toi tel que moi, je t'ai perçu. Tel que moi, je connais Arafat, par exemple. Du coup, cette image-là, elle a été faite un jour J à 1h H avec une vitesse V. Je t'ai éternisé. Mais en même temps, j'ai arraché ce moment-là à la vie, puisque je l'ai arrêté. Donc, ce paradoxe, c'est c'est un paradoxe. Et ceux qui ont écrit sur la photo, les photographes qui font de la photo, ils parlent toujours de ce paradoxe et de cette lutte de la vie et de la mort. Maintenant, je reviens à ce que tu viens de me dire. Tout créateur, Arafat, il est, on va dire, il est hanté
par des questions. J'aime bien utiliser ce mot. لا جاتني تشبيه يعني صحيح على خاطر أنت مثلا في خدمتك ولا la perfection est une hantise. Le déni est une hantise. أنت quand tu es hanté par quelque chose, معناتها quelque part tu es dans une lutte acharnée. C'est tout le temps ça. Donc l'artiste, il a envie, ou le créateur, ou dit, je ne peux pas parler de ceux qui sont, le sculpteur, il prend un bloc, il commence. Donc, il est dans une lutte, il va donner forme, mais physiquement, il est dans une lutte. Le fait de dire, je vais proposer le beau, ou une question, ou l'esthétique, j'invite autrui à prendre conscience que j'ai pris la photo d'une feuille morte, mais aussi je te permets de voir cette feuille morte autrement. J'ai pris la photo d'une bouteille en plastique qui est complètement froissée et qui est à côté d'un beau rosier. Je te dis, regarde, ça c'est rien, c'est un déchet. À côté du rosier, c'est-à-dire je permets à toute personne qui regarde cette photo de se poser la question, de se dire tiens يا لطيف محلاها الوردة أما بعدها دبوزة مطيشة. دونك هذه حاجة يا لطيفك البلاستيك ترانسبارون خلى لا pétale de la rose كأنها arc-en-ciel. Donc là, je suis dans le donner à voir, dans le donner à sentir et dans le donner à réfléchir. Et quelque part, il y a toujours, par rapport à ce que offre l'artiste ou le créateur, je permets à l'autre, quelle que soit sa culture, quel que soit ce qu'il est, à avoir des interprétations à des degrés différents. تعرف يعني c'est très important على خاطر كل وضعية ولا situation عندها plusieurs angles de perception. يعني حتى نفس العبد يعني انت وليتا ديجا دو روغار اللي هو فيه وانت ولا سوم دي ايموشن اللي في وسطه. Et donc ça nous ramène par rapport اللي كنت تقول فيه انه dans la réalité chaque instant de présence il offre une infinité d'interprétations, de regards et de perceptions. Et l'artiste photographe في هالprocessus هذا يعاون, c'est comme s'il contribue باش يخليك tu joues dans ce spectre de perception rien que إذا حاجة تتقدم يعني في un support واضح. Donc c'est plus simple de percevoir plusieurs كيف ما قلت انت اللي يغزر للدبوزة اللي يغزر للألوان اللي mais فردوق c'est une invitation لنا نحن باش نكونوا dans ce regard في أياماتنا العادية متاع كل يوم على خاطر كل instant كي سوفر لنا نحن معبي وفيه une infinité de perceptions. tout à fait معناتها توا انت اللي قلت لي عرفات هذه انا باش نزيد لها كلمه l'engagement et la conscience. مثلا انا عمري ما نقول je suis une artiste engagée خاطر ما يجيش كيف اللي c'est une forme de pléonasme. l'artiste مش حتى مثلا l'artisan مثلا l'artisan مثلا quand tu es dans cette passion. La passion est un engagement. Quand tu es dans des regards, tu m'as parlé de la perception. La perception, c'est des formes de regard. هذاك يخلينا بالباكراوند اللي عنا بمخنا بالليزيتا اللي احنا فيهم. توا مثلا أنا كي جيت قبيلة وكل شيء جيت بحذاكم اليوم في نهار شتاء بالحق ريح 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 le vent déjà physiquement يخلي بدنك يتعامل حاجة أخرى. En plus حس الريح معناتها m'a permis de réfléchir aux artistes, l'homme d'artistes des années 60 qui fait les éléments de la nature, le vent, la pluie,
مثلا il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé, surtout les artistes américains, خدموا على les éclairs parce que là on est ébloui par la lumière. La lumière c'est une dimension. أنا personnellement je sais pourquoi je suis dans la photo. على خاطر الضوء بالنسبة لي هو عنصر الحياة والموت. Et ça c'est mon profil si tu veux. Mais نرجع للريح كي طلعت للتراس قبل ما نهبط الاستوديو بحذاكم والكل. Je me suis dit, les artistes اللي يخدموا le land art في les années 60 et 70, معناتها la force de la nature permet à l'être humain, si on revient à la préhistoire وكل شيء, il y a toujours cette lutte. وكي حكيت معك انت زدتني حاجة حلوة برشا, قلت لي يا دلال مش uniquement la lutte, فما التأقلم زاد, التأقلم مع الوضع اللي احنا فيه et les sentiments اللي احنا نعيشوا فيهم, والتضاد والتناقض والهارموني وكل, يخلي اللي عينينا ومخنا ووضعيتنا on interprète les choses. Et donc l'art et l'écologie, أنا بالنسبة لي معناتها déjà احنا مبعنا منه. La nature, حتى le paysage urbain وكل شيء, il peut être agressif comme il peut être harmonieux. Les espaces de circulation بالنسبة لنا déterminent notre sensibilité, déterminent notre conscience, déterminent notre regard et déterminent notre rapport aux objets, aux choses et à la vie. Est-ce que cela peut donner un qualificatif la nature, l'écologie par rapport au processus artistique? على خاطر كل قاعد نفهم انه c'est intrinsèquement موجودة هالديمنسيون هذه, حبينا ولا ما حبيناش, ما إلا لا, soit qu'elle nous inspire, soit qu'elle nous forge, soit qu'elle nous permet de sublimer حاجات, soit qu'elle موجة نسرفيو عليها. علاش توا ولينا نحكيو art écologique alors que موجود الشيء من الأول, c'est toujours ça, c'est l'homme dans son milieu, يعني اللي يخليه هو il sublime العيشة متاعه. على خاطر عرفات اختلاف الإنسانية. أنا معناتها من وضعي البسيط والمودست, أنا يظهر لي اختلاف لبروفيل متاع الإنسان. أنا النجم نكون معناتها مثال, سامحني نستعمل مصطلحات وما نجم يكونوا غلطين, أما كلام يخليني انتهازية الإنسان, وإلا حب الإنسان, وإلا الكراهية, وإلا التعامل, وإلا الوعي, هذاك الكل واللهفة, l'avidité مهما كانت. راهو l'avidité c'est pas uniquement l'avidité dans la société de consommation. Moi je suis une personne très avide des changements des lumières au moment de la journée. معناتها كي نراتي حاجة ندوخ على خاطر راتيت حاجة تعدات وفا, معناها ما نجمش. دونك اللي انت قلتولي تو ياسر عنده قيمة, sauf que il y a des priorités qui nous permettent de ne pas toujours faire de la nature, on va dire, un allié, on va dire معناتها نتعاملوا معها كما هي. معناها الطبيعة من أجمل توازن في الطبيعة, من أجمل ما فما نجم نقولوا معناها النظام الموجود في الكوسموس, واللي موجود في الأرض, واللي موجود معناتها dans la planète, ولا في السماء, ولا في اللي نحب انتي. كل إنسان بانتماءاته, ينجم يكون انتماءاته معناتها الإيكولوجية ولا الدينية ولا اللي تحب انتي, يوظف في التوظيف هذاك عرفات, وقتها المشاكل تبدأ. كيفاش؟ مثلا كيفاش نفسر لك في التوظيف؟ أنا مثال, مشيت شفت حاجة باهية برشا, الأنانية متاعي تخليني الحاجة ديك اللي وقعوا. دونك حب الذات كي يطغى يخلينا ننساو الجمالية والبعد الجمالي et cette sérénité qui normalement
معناتها كي نشوفوا احنا لا ريشيرش دو لا سيرينيتي ما نمشيوش كان المتزاهدين ولا المتصوفين ولا حتى احنا في طبعنا سوف كو العالم هذا ما نجمش يكون موجود. دونك دور من الادوار نتاع التوعيه هذه اللي انت قبيله قلت لي علاش توا نحكيو على الايكولوجي، توا خاطر سي اون سونيت دالارم، على خاطر وقت اللي وصلنا للي وصلنا له توا في القرن ال21 le monde capitaliste, l'apogée de l'industrialisation, c'était le siècle passé. Maintenant, on paye ce qu'il faut payer. على خاطر وقت اللي البترول توجد في السبعينيات الناس الكل هبلت بالهاللوغ نوار هذا. Mais à ce moment-là, les années 60, etc., le plastique توجد. كي توجد البلاستيك، أنا مش نحكي حكاية معناتها بارابور à ma génération. أنا في وقتي كي كنا نمشيو لعمي سعيد العطار ونقولوا أعطيني 4 كعبات ياغورت، جو نو سيت با باسكو في تونس كان نوع برك متاع ياغورت، نهزوا الدبابز نحطوا الدبوزة في الصندوق ونهزوا دبوس جافيل، نحطوا الدبوزة في الصندوق ونهزوا دبوس ماء. فوالا. مي maintenant la vidité de la société de consommation et du monde capitaliste، نحكي على بلادي، نحكي على تونس، في كو من انواع دبابز الماء البلاستيك بركه معناها هاك تشوف. واحنا معناتها الكنا هذا واللي بعد هذا واللي بعد. دونك مانون معناتها لي كادافر نتاع اليهوديات، الكلمه تعجبني خاطر اليهوديه في تونس مو اكل الدب واللي فيه الكراهب اللي مانون معناتها نشوفوا مثلا اونازي كيفاش لي زوردي ايتو وين محطوطين في الهند وغيرها. أنا فما حاجة مخوفتني زادة بارابور على l'écologie ومثالش peut-être que je suis atteint une dimension في حياتي اللي نتخوف. la question متاع l'énergie solaire. Est-ce que maintenant l'énergie solaire qui va venir dans nos pays n'est pas un nouveau mode de colonisation? Parce que l'autre jour, je discutais avec un neveu qui est installé ailleurs et qui est dans ce domaine. قال لي راهو بالحق l'énergie solaire c'est une énergie entre guillemets écologique, mais راهو il est ingénieur dans ce domaine. قال لي مثلا نعطيك l'exemple du Maroc ولا du Sahara algérien ولا la Tunisie. قال لي toutes ces plaques là راهم durée de vie نتاعهم 10 سنين. قال لي les investisseurs qui باش يجيو هاك الطاقة الشمسية، قال لي toutes ces plaques-là, dans 10 ans, elles vont où? Elles vont rester chez nous. Donc, faites le revers de la médaille. Moi, je n'ai pas envie que la question de l'écologie chez les méga et les grands industriels du monde devienne uniquement un support pour qu'ils passent à une autre dimension de déchetterie de l'univers كيما وقت اللي عملوا بالنسبة للبلاستيك وقت البترول. فهمت؟ هذا تخوف نجم يكون مش صحيح عرفت، أما هذا زاد تخوف. يعني إذا ناخو الفكرة هذه ونقدم بها أكثر، اسكو الفن ينجم يكون ميليتان وقت اللي يهتم بالريسيكلاج؟ tout à fait على خاطر معناتها فما انفات البلاستيك مطايش معناتها tout ce qui ne peut pas du tout être معناتها موجود في الطبيعة. مثلا أنت تعرف ما شاء الله سي طون دومين أكثر مني، يقول لك كيف ما نقولوش دبوزة une petite fourchette en plastique في بيكنيك في البحر تطيش في البحر، معناها ما نعرفش قداش يلزم 100 عرفات باش تتعمل 7 سيكل باش تتعمل 1 سيكل بو امبورت. معناتها قداش الفرشيته هذيك اللي كي دوموندي 1 سكوند باش تترمى في البحر ممبا معناتها اون نيجليجانس وكل شيء. وقت اللي الفنان il est dans la récupération, il est quelque part dans une dimension déjà d'économie du geste. أنا لقيت حاجة
مانيش باش نجيب حاجة جديدة لقيت حاجة باش نوظفها. Donc la récupération maintenant le travail de récup il est on va dire doublement économique. قبيلة كي حكيت معاك أنا je suis façonnée par les créateurs de l'Afrique subsaharienne. معناتها ما نجمش باش نقول آخر l'Afrique subsaharienne معناتها les grands designers du monde اللي تعرفوا في les années 90 وكل شيء يقول لك أنا j'ai grandi en Afrique donc je n'ai pas les moyens et c'est peut-être par ailleurs c'est une très belle prise de conscience. Donc la récup devient un outil qui fait أنا je suis dans le design produit حاجة déjà موجودة نوظفها باش نبدل لها الفونكسيون متاعها et surtout je suis dans un côté très 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 esthétique. Et là, je pense, quand tu m'as posé cette question, c'est une des plus belles prises de conscience. أنا الحاجة هذيك ما عندهاش قيمة عطيتها قيمة وظفتها عطيتها بعد جمالي وعطيتها وظيفة أخرى. علاش دوبلومون إيكونوميك؟ على خاطر الاحتياج يخلينا نفكروا بالقدا كان نمشيو مثلا لا نوريتور اتسيتيرا يقول لك لي بلا لي ميور بلا اللي هما سو سون لي بلا اللي دي بوفر. تشوفوا لوريجين نتاع البيتزا ولا باتيبنا احنا كل ولا بلابي والا مثلا اكل فواضل اللي عنا الكل لموهم جداتنا ويعملوا بيهم اكل كفته البنينه اي تو سا. دونك جو بونس كو ليكونومي كل سوا معناتها ماتيريال او ليكونومي دو جيست تخلينا احنا في وضعيه اللي بالحق الواحد يفكر كيفاش مش يبدع من حاجات اللي هما ظاهريا وبالنسبة لعامة الناس ما عندهمش قيمة. Et quand l'artiste, quand il y a une belle chose qui se présente, ça permet aux autres aussi, quelque part, de prendre conscience, de se positionner et de questionner. نعرفش كان اي لا جو فوا يعني يعني تو لو موفمون دو ارتستيك اللي عنده علاقه بال ريكوبيراسيون ولا ريسيكلاج ينجم يندرج في ميليتانتيزم يعني ما tout à fait دو سوسيتي tout à fait طريقه نتاع سيرفي كيف ما قلت انت tout à fait من السبساريان. به عندي سؤال نظري شوي. Est-ce que l'art doit être beau؟ الفن لازم يكون مزيان؟ هذا سؤالي. لا عرفت توا أنا باش نفدلك شوية ما نرجعش ما نحبش نسيس الوضعية هذه. أما اللي قال الفن باهي باش يزينوا به الحيوط وكان وزير ثقافة الحقيقة معناتها لا الجمال دابور الجمال فما برشا توظيف وبرشا قراءات للجمال معناتها لو بو بو نجمو نلقاو الجمال في الفن أما الفن ما هو الجمال. Ta question elle est très 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 pertinente. Un artiste quand il est dans le processus de création il est loin de la beauté. Tout à fait. Struggling. Yes. Ou en plus, il est dans une... à part la hantise, il est dans une emprise. برشا متاع جمال متاع حب متاع دولور متاع معناتها beaucoup de choses. Le beau, c'était par rapport à l'histoire de l'art, si on voit, était une priorité في حاجات. توا actuellement هو المبدع ما هوش يعيش في حاجة. أنا كي نرجع للشباب وبالحق les jeunes tunisiens يكونوا في تونس ولا أيور. أنتي l'exemple متاعك كي خذيت بسكليت ومشيت tu as confronté le danger, la mort et والجمال بجميع أنواعه parce que tu étais معناتها pris de cette soif de la découverte.
فهمتني؟ من بعد عملت؟ من بعد عملت كتاب. فهمتني؟ أنا اللي مثلا لا جينيراسيون اللي أصغر منك، لا جينيراسيون اللي مولودين أواخر التسعينيات وكل c'est une génération qui a une autre dimension de l'espace, une autre dimension des villes, une autre dimension de l'urbain. كبروا dans des panneaux publicitaires اللي هما qui sont des panneaux géants. Donc ils sont envahis par l'image. Donc le beau dans tout ça هما يلوجوا في ثنيتهم، معناتها يلوجوا في ثنيتهم فين ما هما كبروا. أنا le beau اللي أنا كبرت فيه، كبرت dans le monde متاع كيما في وقتي أنا، وقت اللي بريسك حكايات بلانش نيج اللي ساتنا وساندريون والكل. الطبيعة جميلة برشا، البني ما كانش كبير برشا، ما كانش برشا بني، كان بوكو ديسباس فير. علاش قلت لك نرجع لجهتي انا كي نشوف لي فيل كوتيير توا دو كابون، احنا كان اش فما دون لي بتيت فيل؟ فما لولي اللي هو قريب برشا للبحر، وفما تلقى السواني الكبار متاع الدروع متاع. دونك انا مثلا قبيله في الريح tout de suite mes images de l'enfance شنوما dans les champs متاعنا، يبدا الدروع يميل مع الريح في الخريف، يبدا القمح، يبدا فهمتني. alors que vous êtes la génération de la société de consommation. معناتها كي نشوفوا les enfants de maintenant ونزيدوا عليهم les masques والدنيا، donc un être humain il grandit. Il grandit avec cet entourage-là. Donc maintenant le beau est devenu معناتها حاجة أخرى. والفن أنا نعاود ونقول الفن هو التزام، راهو نحبه ولا ما نحبوش، مش لازم نقولوها الكلمة، mais on est dans cette dimension معناتها d'engagement par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à notre regard. ou en plus علاش engagement et conscience؟ خاطر أنا وقت اللي نعمل حاجة أنت عرفت باش تشوفها، معناتها مش ليا برك كيما باش نقرأ كتاب ولا باش نشوف. دونك أنا كي باش نشوف معناتها عندي حاجة خرجتها، وعندي حاجة اللي هي كانت ملكي وما عادش ملكي، خرجت مني مشات للغير. دونك je suis dans cette forme d'engagement parce que autrui et l'autre va voir ce que moi j'ai fait, que ce soit يجي بحذايا ولا dans une galerie ولا dans un espace extérieur كما les street artistes, ils sont emportés par une rage, les street artistes. Parce que l'espace urbain les a agressés et les a sublimés et les a emportés. Donc كي ناخذوا احنا مثلا الصيد كيفاش dans ses calligraphies et dans son retour à son village natal اللي هو بحذا جابس. Et ce qui est magnifique, vous êtes une génération اللي عندها un éventail sublime, mais l'éventail sublime هذاك زاد عنده قواعده، عنده عذابه، عنده تساؤلاته، عنده التساؤل بين la grande question de l'identité. ومعناتها أنا ياسر بالنسبة ليا le patrimoine عنده قيمة، خاطر patrimoine هو عروس الحياة. ما نقفش على الأطلال، أما le patrimoine يخلينا ديما عنا حاجة هي موجودة نقدموا بها ونهربوا عليها ونعملوا حاجات اللي أحلى بكثير كما يقولوا الشرقيين. voilà. به بديت نفهم، بديت نتبع ونرى على خاطر ce sont des concepts هكا délicats. يعني la beauté ولا la mocheté c'est un qualificatif relatif، يعني توصيف ما هوش في، يعني يتبدل من نظرة، يتبدل من العبد يعني. وحتى لو كان نقولوا هذيك حاجة مزيانة ممسي هي مزيانة، ما متنجمش تلصق في البعد الفني ولا ما الفن في هذا ما ينجم كان il transmet، il sublime ou il invite. et aussi عرفات الفن يخلينا كيفاش باش نلقى حاجة اللي هي
là c'est un peu difficile. L'art nous permet d'être, comme tu l'as très bien dit, on transcende, mais en même temps يخلينا نبعدوا من حاجات banales et basiques à partir, si tu veux, des gestes qui peuvent être... Mais on invite l'autre aussi à être heureux, quel que soit. Il y a un bonheur, même intérieur. Une œuvre, علاش حلوة, peu importe شنو, كي تقف أنت هكا وتغزر بعينيك وبعد ترجع وبعد تمشي, هي طرحت ديجا برشا تساؤلات. Et le questionnement هو اللي قدم بينا, moi je pense. Et puis tout ce qui est beau, peu importe معناتها اللي أنا نشوفه جميل ومزيان, فما قواعد في الجمال اللي نجمو نتقاسموها, bien sûr, mais tout ce qui est beau emporte aussi. On est emporté. Et si on est emporté, il y a une énergie qui nous permet d'être dans des actions et dans des actes. Et je pense que ça, c'est un côté qui permet à la société d'avancer et on retrouve une forme de sérénité. Voilà. Ce qui est important عندي أنا توا في نسمع فيك وقاعد نفهم ونخمم إنه توا je vois un peu plus clair, نكونوا أقرب إذا نقولوا l'écologie est un art que نقولوا l'art est écologique. l'écologie أنا باش نسألك أنت عرفت, خاطر توا أنا باش نسأل علي أنت باش تزيد كي تقولي أنت إيكولوجي نجمش تزيد تعاوني أكثر. أنا تعاوني في المفهوم. طريقة voilà, j'ai envie de te connaître toi à travers ma question. يعني les paramètres اللي دايرين بين الكل ويدخلوا في طريقة soutenable, sage, réaliste نتاع عيشة. فهمت une certaine poésie d'être. Oui. اللي نبعدوا شوية على la dimension de consommation, الججعة متاع الليغو متاع العباد, ونكونوا في une certaine هكا كيف ما قال سي يوسف النهار شوية قناعة. فهمت une sobriété, tout à fait, ou une sensibilité. خاطر كيف ما سي يوسف زادك قال معرفة الحدود. دونك انت اذا عندك une certaine conscience écologique وايكولوجيك يعني من غير حتى ما نسميوها سون كاليفيكاتيف. نحن في تونس انترنسيكمون قبل ما ندخلوا في لي زاني 80 في السوسيتي دو كونسوماسيون كل واحد عنده قفه نتاعو, عنده حياته, عنده علاقه مع الفضاء المنتج والفضاء المستهلك تكون اكثر يعني سوتنابل. on est dans une forme de vie. حتى التوا في تونس بالنسبه لي انا الكاليبر نتاعنا في تونس خير برشا من البي اوكسيدونتال في علاقاتنا ببعضنا وبالارض والقريه والعطار et la notion de famille et les relations bien sûr. mais ça c'est نرى فيه فلام ارتستيك هالطريقه هذه نتاع الفلسفه هذه يعني. tout à fait. شو عرفت معناتها انا نرجع الحاجات اللي بناوا لي حياتي. أنا وقت اللي كبرت جدتي بابا يرحمها هي اللي كانت تعيش معنا. كانت ميم طون طرازة. علاش أنا معناتها تطرز تقوم في الفجر, معناتها يلزمها تحضر كل الحاجات الكل اللي انتي تعرفهم, وبعد حسب تعيش سولون لي سيزون. يا أخي وقت اللي أنا كبرت وشافتني اللي أنا في dans une école d'art وكل شيء, يا أخي تحكي لي قالت لي اللي أمها مولودة في les années 1800 et quelques, تقول لي sans être régionaliste, تقول لي احنا النساء متاع الكابون متاع الوطن القبلي, هم يقولوا طن قبل, ومتاع الوطن القبلي عنا حاجات اللي هما صعاب باسكو les femmes elles sont très, les femmes du Maghreb en général. Moi j'ai des amies algériennes et tout, je connais les femmes maghrébines معناتها يعملوا عليهم. تقول اليد اللي تطرس تعمل الهريسة وتقطر الزهر والورد,
et j'adore اليد parce que avant l'équilibre il était plus واحد, c'est-à-dire avec les mains عرفت, mais au fait la main مش منفصلة هي. La broderie c'est très raffiné, mais en même temps وقت اللي يبداو يعملوا في الصيف فك الفلفل وك الحرورية وك اليد اللي تطرز تعمل الهريسة وتقطر الورد والزهر, sans parler de tout ce qu'une femme avant, même aujourd'hui, pouvait faire. Donc là, je t'ai répondu par cette petite phrase, et c'est une métaphore pour moi, pour te dire que التوازن هذاك c'est une trame. Et au fait, quand tu vois l'histoire de l'humanité et tu vois l'histoire du monde, au fait, et par rapport aux penseurs de l'économie, c'est l'économie qui détruit et qui détermine. C'est ça, c'est l'économie qui détruit et qui détermine. Donc, quand il y a eu cette société capitaliste, les méga riches de l'industrialisation, ils nous ont permis de voyager via les avions, via les bateaux, via les chemins de fer. Mais aussi, le prix à payer, c'est que la société de consommation, et là, je reviens à ce que tu viens de dire par rapport, si vous faites dire, la société de consommation nous rend comme des ogres, nous rend avides. الحدود متاعنا déjà la trame هذيك de l'équilibre familial, social, l'équilibre de l'agriculture, de tout ça, la trame هذيك elle se fissure. Et quand elle se fissure, quelque part, الحدود متاعنا هما باش يتبدلوا, وكي يتبدلوا الحدود متاعنا فما تولي علاقة حرية, فما علاقة استهلاك, فما علاقة معناتها جشع et une avidité terrible, et donc il y a une déstabilisation quelque part. وتوا la question de l'écologie تتعاود وتتقال, ou cette prise de conscience et les partis verts en Europe et ailleurs, parce que كما يقولوا ناس قبل توا وقفت الزنقة للهارب. Qu'est-ce qu'on va offrir à nos petits-enfants qui ont 3 ans ou 4 ans ou 5 ans maintenant? Donc, et ici vient la conscience de tout être humain et la conscience de l'artiste, entre autres. Bah, يعيشك. انت يعطيك الصحة, tu m'as permis de... J'étais vraiment emportée par la question. Ou Zid, quand même, tu m'as permis de regarder et de voir autrement. Quand même, quand je pense que j'ai commencé à faire le noir et blanc في les années 70, et quand je pense que on était, maintenant la trame elle est tout autre, sans te parler de l'image, sans te parler du rapport à la matière. La matière est virtuelle maintenant. Tout se passe à travers un écran, via un écran. Donc nous avons, qu'on le veuille ou pas, un autre regard sur les relations humaines, sur tous ces rapports-là. Maintenant, le monde est devenu nomade. Donc, le monde est devenu nomade. Donc, c'est à travers les écrans qu'on est dans les relations. Et les 2 années, le côté médical, mais les 2 années, Covid et le confinement, il a développé une distance. Un des sens qui va disparaître au profil d'autres sens, c'est le tactile. Et quand tu ne touches pas, tu es obligé d'être dans une autre matière. Je ferme les yeux et je touche quelque chose avant de la prendre en photo. Le tactile, en fermant les yeux, le tactile me permet de me rendre compte d'une matière. Je n'ai jamais, en tant qu'artiste, je n'ai jamais, ou presque, à part l'aquarelle, l'aquarelle est très proche de la photo, il y a la transparence. Donc, quand je touche et je ferme, je reconnais l'objet à travers, avant de le prendre en photo via la grande question de la lumière et de l'écriture avec la lumière. دليل يعطيك الصح. انت عايشك عرفات بالحق والله. نحن توا وصلنا تقريبا للاخر الحلقه متاعنا, ويظل لي انا فرحان انه نجموا on aborde des sujets
aussi profond ونحكيو عليهم اللي للأسف ما نلقاوش برشا في على القليلة في بلادنا منابر وإلا دي ميديا اللي البروبوز ولا يحكيو على السبليماسيون داتر يعني التخمام هذا مرحبا بيك يا دلال. كان نهار واحد اخر يعني ان شاء الله نوتر ابيزود على علاقه معينه والفن يبدا موجود في وسطها. تعلمنا برشا في الساعه انا على القليله جي اسوسيي دي بوين هكا حاجات ظهروا لي هكا ايفيدون ربطهم. و في المواضيع هذوما اليومان يعني ليشانج الاولاني ديما يكون هو ان ديكلانشور نتاع ان بروسيسوس دو ريفليكسيون. فهمت من بعد ما تعرفش راسك كيفاش يبدا يربط الخيوط Moi je te dirais un révélateur pour être dans la photographie, déclencheur ou révélateur. Juste عرفت راني انا atypique dans ma carrière على خاطر jusqu'au jour d'aujourd'hui j'ai choisi de ne pas être dans le circuit de la vente. معناتها ما يقلقنيش فهمت ما يقلقنيش لا فيزيبيليتي ما تقلقنيش. j'ai choisi d'être comme une fourmi parce que j'étais معناتها dans ma vie j'ai choisi des fragments aussi de vie d'être mère de مانيش l'artiste اللي et d'ailleurs il y a beaucoup qui me reprochent ça. Non, moi je leur dis je suis très authentique, j'ai choisi de l'être. J'aide énormément les jeunes. Quand même, dans une école d'art. Et je crois énormément que la différence ne peut être qu'une grande source de richesse. Bien sûr. Voilà. Sur ce, Dalil, yatik saha. Merci. Belhaq à toi. Toi aussi, tu as un parcours qui est à travers ce calme de Arafat. Il y a des montagnes. Il y a une mer calme et agitée. Il y a une mer. J'admire vraiment ton parcours. Marie. يفضلك يعيشك في الأمان. يعيشك. Merci.